Mga kapuso, naghina ang Bagyo Salome kag dangin isa na lang ka low pressure area o kon LPA samtang nagapalayo sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin sa Pag-asa subong hapon dalayon nga nangin LPA ini nga ulihin na si Platan 130 kilometers nakatundan na aminhan nakatundan sang Lawag City, Ilocos Norte alas 3 subong hapon. Sunod sa Pag-asa padayon pa ini nga magahina sa mga masunod nga inoras. Apang pwede pa pag-bag-o gani magtutok lang sa updates. Bango sa LPA Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ kag easterlies, may mga pag-ulan sa gihapon sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, dako ang tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani may pamahog sang baha o kon landslide.